Okay, hari ni ada iPhone 12 green, iPhone 12 red dan iPhone 12 warna biru. Let's check it out. Benda pertama yang saya perasan, kotak dia nipis sebab tak ada charger, tak ada, I think just missing the charger. Let's open and have a look. Okay, this kotak, kalau nak compare dengan kotak iPhone yang lain, yang lama punya, bila kita cabut kotak dia biasanya kena lama sikit tau. Dia ada struggle, dia ada macam you have to buka, you have to pull the side a bit baru boleh buka. This one macam sangat-sangat longgar, very very loose. Okay, just macam tu je. Okay, that's it. And then this one, dia macam just macam nothing special lah. Kalau nak bandingkan, I think last time dia ada macam something je lah, macam soft material, you know. Boleh rasa lah dia punya kotak dah budget sikit. Dia punya dia dah kurangkan cost dia. Kurangkan cost, but then of course dia punya profit margin masih sama lah. Sebab harga dia saya rasa lebih kurang sama dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Bila kita buka, this color macam seafoam green color. Kalau you google guitar Fender atau Squier dan you google seafoam green, lebih kurang macam ni lah color dia. Perbezaan kedua, sekarang this one just kertas tu, dan dia depan saja, belakang ni dia tak tutup. Kalau iPhone yang sebelum ni dia wrap depan dan belakang. This one memang nampak macam you feel cheap lah, you know. Rasa macam you pay premium product, but then you get, I mean the packaging lah, not the phone. Bukan dia punya phone, dia punya kotak lah. Okay, so kat sini dia ada letak dia punya indicate. I mean saya pun tak tahu kenapa dia letak ni. Dulu tak ada ni. Dulu last time benda ni dia transparent, boleh nampak. So dalam kotak tak ada apa-apa. Okay, this one then ada kabel USB-C to lightning. Okay, supaya boleh fast charging. This one tak ada apa-apa lah, manual. Stiker satu. Wow, dulu stiker dua. So memang saya rasa diorang punya margin untuk iPhone 12 ni lagi tinggi lah kalau nak bandingkan dengan iPhone yang sebelum ni. Sebelum ni dia bagi charger, dia bagi earphones kan. Stiker pun dia bagi dua dulu. So sekarang dia bagi stiker satu. Ni tak ada apa-apa lah. SIM ejector tool, and that's it, man. That's all for. There's nothing much to see lah. Dalam kotak ni tak ada apa-apa pun. Okay, so saya letak balik. Let's go to the phone. Okay, I'm gonna open this one. Saya buka this one. This one memang, you know, this phone is not cheap. Phone ni tak murah. So bagilah charger, bagilah earphone kan. This one, first impression is of course it's nice lah. Color pun dia cantik. Review dekat YouTube semua, dia punya belah sini dia ada something, tapi this one tak ada. So maybe this one dia tak support 5G, mungkin lah. iPhone yang kedua ni, this one yang merah punya, dia ada tulis product rate. This one product rate ni saya rasa gimmick je lah, marketing. Dia tak ada makna pun. Sama lah, buka kotak dia just angkat macam tu je. Dia tak ada resistance tau. Dia just macam tu. Sama dalam dia, kotak dia tak ada apa-apa. Dia punya merah taklah merah sangat. This one merah lah. Sini merah. Apa ni? Belakang dia ada tulis product rate. Sama juga dalam kotak. Oh, dia punya ni lain sikit. Sini sama lah, ni sama. Tapi yang ni dia ada merah. Dia tulis product rate, contribution. This one mostly marketing, I mean public relations lah, PR. Stiker pun satu. So memang dia orang punya margin untuk iPhone 12 ni tinggi lah. Sebab dia harga sama tapi dia bagi kurang.
Okay, charger pun tak ada. So dia punya kotak memang not interesting lah. Lepas tu kotak dia pun rasa, compare dengan iPhone lama punya, first iPhone memang kotak cantik lah. Even iPhone 11 Pro pun kotak dia okay, cantik juga. Dia punya kotak rasa dia punya premium lah. So this one saya takkan buka. Tapi basically dia punya biru dia tak sama macam biru ni lah. Dia bukan, if you check dekat website Apple, tengok gambar dia biru dia macam hijau-hijau sikit tau. Dia biru cantik sikit. Tapi bila when you look at the unboxing video, dia punya biru dia tak cantik lah. This one dark blue punya biru. Website semua kan, dia punya 3D render dia tak sama langsung lah dengan dia punya marketing punya, dengan dia punya actual product ni. Okay, sekarang saya nak compare benda yang paling penting bagi untuk saya, berat. Bila saya first dapat phone ni, iPhone 11 Pro ni, design dia memang cantik lah. Design cantik, screen cantik, dia punya kamera pun sangat-sangat cantik. Tapi yang paling tak best is dia punya berat. This one kalau letak dalam poket memang rasa lah 186. Yang paling balance size dengan weight bagi pendapat saya adalah iPhone 6, 7, 8, you know. Saya ada iPhone 6s lama punya. Itu dia 142. Dan kalau saya letak iPhone SE, ni lagi ringan lah. 114. iPhone 5C berapa? 114 ni 130. Wow, okay. iPhone 10 berapa ni? 174. Tadi berapa? 174, 18. 188, okay. One more time. 187, okay. Let's see the iPhone. Okay. Lagi ringan. 163. 163, one more time. 163, okay. Still heavier than 174. That means iPhone 12 ni lagi ringan 163, okay. Ni iPhone 10 174, 174, 1. Oh, that means iPhone 10 lagi berat daripada iPhone 12. Oh, bagus. One more time 164, 173, okay. And then the iPhone 6s, this one is lagi ringan lah, 14. And in terms of weight, memang this one lagi ringan. This one memang letak dalam poket. You know, this one kalau letak dalam poket, kadang-kadang kita lupa tahu ada phone ni dalam poket. Sebab dia punya berat ni sangat ringan. 113, 163, this is 17. What a pleasant surprise. So basically iPhone ni dia punya, basically kalau nak banding dengan iPhone 10, memang this one is 2017, yang ni tahun ni. So ada 3 tahun perbezaan lah, okay. Tapi this one 174, 163. Tapi ni, yang ni baru ni lagi ringan. Of course kalau 12 Pro tu lagi berat lah. Kalau nak bandingkan dengan 11 Pro, saya tengok dekat YouTube dia lagi besar daripada 11 Pro ni. Walaupun size dia lagi besar, tapi dia punya weight lagi ringan tau. So saya tak expect, saya ingatkan dia punya weight berat sikit, tapi lagi ringan. So memang sedap sikit lah nak letak dalam poket lah. Especially kalau kita ada dua, nak letak dalam poket dua-dua ni, you know. Okay, thank you guys for watching. You're welcome. If you need anything else, I'm here for you. Okay, thank you Google.